Hi everyone, welcome to Samridhi tutorial. आज आम पढ़ा +2 सेकेंड इयर राजनीति विज्ञान प्रथम अध्याय भारत में गणतंत्र। यार पूर्व पार्टे आम अलरेडी डिस्कसन कर सारी गणतंत्र अर्थ कौन, गणतंत्र प्रकारभेद एवं गणतंत्र वैशिष्ट्य गुड़िक। यही पार्टे आम डिस्कसन करवा भारत गणतंत्र प्रक्रिया सृष्टि होता अंतराय गुड़िक। व्हाट आर द चैलेंजेस टू डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन इंडिया। तो चलतु गणतंत्र जितेबाला भारत स्वाधीनता प्राप्त होता पर भारत गणतंत्र व्यवस्था को आपणई। भारत गणतंत्र प्रक्रिया को सफल करने एत सहज काम नाला। भारत जितेबाला गणतंत्र पर भारत स्वाधीनता पर भारतर राजनैतिक अर्थनैतिक सामाजिक सांस्कृतिक भित्तिभूमि पूरा दुर्बल हो जाता। तो सही भितर गणतंत्र को एक सफल रूपे कार्यकारी करने कठिन थिला। तापर बहुत गुड़े अंतराय गणतंत्र प्रति सृष्टि होता, जेपरिक निरक्षरता, असमानता, लिंग वैषम्यता, आंचलिकतावाद, नक्सलवाद, बेरोजगारी, बेकारी ए सब गुड़िक भारतर गणतंत्र प्रक्रिया प्रति एक आह्वान पर सृष्टि होता। तो चलतु आज आम पढ़ा निरक्षरता बा इलिटरेसी केमिति भारतर गणतंत्र प्रक्रिया प्रति एक आह्वान पर सृष्टि होता पढ़ा। तो गणतंत्र सफलता सार्वजनिक शिक्षार आवश्यकता रही। शिक्षा हूँ गणतंत्र सर्वनिम्न आवश्यकता। शिक्षा जो नागरिक माने अधिकार और कर्तव्य विषय सचेतन हुंती। शिक्षार प्रसार राजनैतिक सचेतनता वृद्धि करे। 1950 मसीहा आम संविधान कार्यकारी हेला बेले आम देश में शतकड़ा 18.33% लोक साक्षर थिले। तो शिक्षा हूँ प्रत्येक गणतंत्र एक मूल आवश्यकता। शिक्षा बिना गणतंत्र केबे भी सफल हो पारिबनी। तो शिक्षा ही राजनैतिक सचेतनता बढ़ाए, लोक मानक जागृत करे, लोक मानक राजनैतिक प्रोसेस विषय जणाई थाए। तो जितेबाला आम देश स्वाधीनता होता, स्वाधीनता पर मोट 18.33% लोक ही साक्षर थिले। तो सेतेबेले लोक माने बुझी भी पारु नथिले गणतंत्र कहले कौन, सेमानक अधिकार, सेमानक कर्तव्य विषय सेमाने किछि भी सचेतन ही नथिले। तो विगत 70 वर्ष मध्य निरक्षरता संपूर्ण रूपे दूरीभूत होई नाही। भारत रे शतकड़ा 65% महिला शिक्षित थिबा बेले 82% पुरुष साक्षर। एबे भी मध्य स्वाधीनतार 70 वर्ष पर मध्य भारत में निरक्षरता संपूर्ण रूपे दूरीकरण होई नाही। जेते पुरुष मानक मध्य 82% लोक साक्षर थिबा बेले महिला मानक मध्य 65% ही महिला साक्षर अछंती। किंतु जापान, युक्तराष्ट्र, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस परि राष्ट्र साक्षरता हार 99% रे पहुँचलानी। आम देखा पाचे जेपरिक समस्त विकसित राष्ट्रगुड़िक लोक मैंने 99% भाग लोक साक्षर था, जहाद्वारा शिक्षा ही तो मूल। जहाँ लोक शिक्षा को ही यही देश मानक विकासर एक शिक्षा को ही विकासर मानदंड रूपे नि जाए। तेणु भारत निरक्षरता को दूर करने हेले प्रथमे नारी शिक्षा को प्रसार करने को हम। जितेबले एबे भी मध्य नारी शिक्षा को सेमती सपोर्ट मिलूना। जिते पुरुष मानक जमी शिक्षापी अपॉर्चुनिटी मिलता नारी मानक मिल न था कम, से नारी शिक्षा को प्रसार करने अत्यंत आवश्यक। महात्मा गांधी कही जे गोटे व्यक्तिर शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्तर में विकास घटी ना से व्यक्ति साक्षर होना। महात्मा गांधी को मतरे जो व्यक्तिर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर में विकास घटे ना ताहाको आमे साक्षर कहबार नाही। किंतु आम भारत में मानदंड रही जदि गोटे व्यक्ति निज नाम को निज नामर सिग्नेचर कर पारला ताहले ताको आमे साक्षर बोली कहि परिबा भारत अनुसार। किंतु महात्मा गांधी कहते व्यक्तिर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर में विकास घटी नथिबो ताहले ताको आमे साक्षर कहि परिबा नाही। तो निरक्षरता हेउची पढ़िबा और लेखिबा असमर्थ को बुझे। मु आगुरी भी कही यह भारत में अर्थनैतिक विकास एक मुख्य प्रतिबंधक। निरक्षरता जातीय जीवन पर एक क्षत। अधिकांश जनसाधारण एबे भी निरक्षरतार अंधकार जीवन अतिबाहित करुचंती। एबे भी मध्य भारतर अधिकांश स्थान में निरक्षरता देखा मिले। लोक माने शिक्षार जो बेसिक अच्छी से भी पाई पार ना, लेखा पढ़ा जो तांको रीजनल लैंग्वेज से भी पढ़ी पार ना, अतिबाहित कर
ନିରକ୍ଷରତା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେନି ଭଲସେ, ତ ତାଙ୍କେ ଭଲ କାମ କରିପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହେବନି, ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ କେମିତି ହେବ? ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିରୋଧୀ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଭୁଲ ଠିକ୍ର ବିଚାର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବିନା ଶିକ୍ଷା ରହିବ ତ ସେ ଭୁଲ ଠିକ୍ର ବିଚାର ହିଁ କରିପାରିବନି ନା। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଉପଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭାରତରେ ଯେଉଁ SC/ST ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କି ସେମାନେ ବେସିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁନି, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞାନତା, ଅନ୍ଧକାର, ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି। ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବି ସମର୍ଥ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତ ତାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଯାଉଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନିରକ୍ଷରତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ନିରକ୍ଷରତା ଯୋଗୁଁ ନାଗରିକମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକତା ଭାବ, ଜାତୀୟତାବାଦ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ବାଦ ଭଳି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇନଥିବ ତାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଠିକ୍ ଭୁଲର ବିଚାର ହିଁ କରିପାରିବନି। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାହା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ଅଞ୍ଚଳ, ସେମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ ନା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ କଲା, ତ ସେଇଟା। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ, ତାର ମେନ୍ ସ୍କିମ୍ କ'ଣ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେଇ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଥାନ୍ତେ ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳୁଛି ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା ପଛରେ ନିରକ୍ଷରତା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ନକ୍ସଲବାଦୀ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଜାଣିନଥିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବ କରୁଛନ୍ତି। ନିରକ୍ଷରତା ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥବଳ ଓ ତଥା ବାହୁବଳର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ନିରକ୍ଷରତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭୋଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଏ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଦେଲା ତ ତାକୁ ଯାଇ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ କି ହଁ ଏ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭୋଟ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କେ ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଭାବିକି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଦେଲା ତାଙ୍କେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାହୁବଳ, ସେମାନେ ଭୋଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନଥାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ବି ଯାହା କହିଲେ ତାହା କଥା ଶୁଣି ଦେଉଥାଉଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିରାଟ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ନିରକ୍ଷରତା। ଏହାର ସମାଧାନ, ତ ନିରକ୍ଷରତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ନିରକ୍ଷରତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଓ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା। 6ରୁ 14 ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହେବ ଏବଂ ସୁନାଗରିକ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ଆଜିର ଛାତ୍ର କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ। ଶିକ୍ଷା ହିଁ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେବ। ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସଚେତନ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ତାହାଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ ଘଟିପାରେ। ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ। ଯଦି ଶିଶୁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଯିବେ ତ ତା ଭବିଷ୍ୟତ ବି ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ହେବ। ଏକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁଖମୟ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ନିରକ୍ଷରତାକୁ ମୂଳରୁ ଉତ୍ପାଟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ନିରକ୍ଷରତାକୁ ଉତ୍ପାଟନ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ନିରକ୍ଷରତାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ ଏବଂ ସମାଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରିବେ। ଖାଲି ସରକାର ସ୍କିମ୍ ବନେଇଲେ ହେବନି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ସେମାନେ ବି ବୁଝିପାରିବା ଦରକାର ଯେ ନିରକ୍ଷରତା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ଲୋକମାନେ ଯେବେ ନିରକ୍ଷରତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାହେଲେ ଯାଇ ନିରକ୍ଷରତା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତକୁ ନିରକ୍ଷରତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଲିସି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିରକ୍ଷରତା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକକୁ ବିଲୋପ କରିବା,
सरकार बहुत गुड़े शिक्षानुष्ठान करछन्ती जहाँ पाख जदि लोक मैंने किने वाकिंग डिस्टेंस रे स्कूल रही पार जहाँद्वारा शिक्षा को सहजरे पाइपर शिक्षापी दूर दूर यात्रा करने को पड़ोनी से अधिक रु अधिक शिक्षानुष्ठान प्रतिष्ठा करवा शिशु श्रमिक को विलोप करवा जो अल्प बयस रु 14 वर्ष रु कम पिला माने श्रमिक हो पारे ताहा मध्य आम कहुई निरक्षरता को दूर पिलामानंकु विद्यालय प्रति आकृष्ट करने को पड़ो पिलामानंकु मध्य विद्यालय प्रति आकृष्ट करने को पड़ो से सरकार विभिन्न प्रकार स्कॉलरशिप मध्य प्रदान करछन्ती जहाँद्वारा पिलामाने विद्यालय प्रति आकृष्ट हो पारे 1990 मसीहा को अंतर्जातीय साक्षरता दिवस रूपे पालन करा मन रखिए यहाँ बिट क्वेश्चन रे आसीपर निरक्षरता को दूर करने को हेले आम सरकार नीति आदर्श उपर अधिक निर्भर नक जनसाधारण बा नागरिक माने मध्य सचेतन होई एथिपाई कार्य करबा आवश्यक। भारत में गणतंत्र सफल करने प्रत्येक नागरिक यह एक मौलिक कर्तव्य शिक्षार प्रसार दिगरे निजर योगदान करबा एवं भारत को निरक्षरता दूर करबा। तो खाली सरकार नुहंती आमे मध्य आम आड़ू चेष्टा करने को पड़ो निरक्षरता को दूर करने। आशा करुँची आज वीडियोटी को आपन को पसंद आगक एहीपरी इनफॉर्मेटिव वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।